Kita main robbery itu. Itulah robbery bot. 20%. Nara jane jane kamar kan nara jane kene nara. Beberno. Kok ae beberno sik yame kok beberno ae. Jom nang kamar mbek kakak. Jom. Oke, kita skip. Ya, enggak. Ini aku main sendiri. Aku main sendiri. Aku main sendiri. Oke guys, oke. Facebook sudah aja. Karena aku masuk subscribe itu